बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह दे नाम नाल शुरू जिहड़ा हदों मेहरबान बहुत रहम वाला है। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير। बिलाशुबा अल्लाह ने उस औरत यानी खौला बिनते सालबा दी इल्तिजा सुन लई जिहड़ी अपनी साईं यानी औस बिन सामत बारे ताड़े नाल झगड़ रही सी ते अल्लाह अगे शिकवा करदी सी ते अल्लाह ताड़े दोवां दियां आपसी गल्लां सुन रहा सी। बेशक अल्लाह सब दी सुनन वाला सब कुछ वेखन वाला है। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور। ओ जिहड़े तुहाडे विचों अपनी रन्ना नूं मां कह देंदे यानी ज़िहार करदे ने वो उन्हां दियां मावां नहीं हो जांदियां, नहीं उन्हां दियां मावां पर ओही जिन्हां उन्हां नूं जन्निया ते बेशक वो यकीनन मंदी ते कूड़ी गल कहंदे ने ते बेशक अल्लाह यकीनन बहुत मुआफ करन वाला बड़ा बख्शनहार है। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير। ते जिहड़े लोग अपनी रन्ना नाल ज़िहार करन यानी मां कह बैठन मुड़ के अपनी आखी गाल तो पिछा होवन फिर एक धौन दा छुड़ाउणा है इस तो पहलों भई वो दोवें एक दूजे नूं हथ लाउण वो कफारा है जिहदे नाल तुहानूं नसीहत कीती जांदी है ते अल्लाह उस तो जिहड़े तुसीं अमल करदे हो पूरी तरह बाखबर है। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم। फिर जिन्हों ना चले तां 2 महीने लगातार रोजे ने इस तो पहलों भी वो दोवें एक दूजे नूं हथ लाउण। फिर जिहड़ा बंदा एदी वाह ना रखदा होवे फिर 60 मिसकीनां नूं खाना खवाना है। वो हुक्म ऐस तो भी तुसीं अल्लाह ते उहदे रसूल ते ईमान लियाओ ते ओ अल्लाह दियां हद्दां ने ते ना मनन वालियां लई दर्दनाक अज़ाब है। إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب मुहीन। बेशक जिहड़े अल्लाह ते उहदे रसूल दी मुखालफत करदे ने ओ रद्दे जाणगे जिवें ओ लोग रद्दे गए जिहड़े इन्हां तो पहलों सन ते बिलाशुबा असीं वाज़े आयतां उतारियां ने ते काफिरां लई ख़वार करन वाला अज़ाब है।
يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد। जिस दिन अल्लाह उन्हां सबनां नूं उठावेगा फिर उन्हां नूं जतलाएगा जिहड़े करतूत उन्हां कीते अल्लाह ने उन्होंने सांभ रखिया है ते ओ उन्होंने भुल गए ने ते अल्लाह हर शय ते गवाह है। ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم। ऐ नबी भला तुसी नहीं वेख्या वाकई अल्लाह जानदा है जो कुछ आसमानां विच है ते जो कुछ जमीन विच है। तिन्हां बंदियां दी कोई खुसर पुसर नहीं होंदी पर ओ उन्हां दा अपने इल्म नाल चौथा हुंदा है ते ना पंजां दी पर ओ उन्हां दा छेवां हुंदा है ते ना ऐदे तो थोड़े ना बहुते पर ओ उन्हां दे नाल हुंदा है जिथे किथे भी ओ होन। फिर ओ उन्हां नूं क़यामत दिहाड़े जतलाएगा जिहड़े उन्हां अमल कीते सन। बेशक अल्लाह हर शय दा खूब जानन वाला है। ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير। भला तुसी उन्हां लोकां नूं नहीं वेख्या जिन्हां नूं खुसर फुसर करन तो डक्या गया मुड़ के उस चीज वल परतदे ने जिहदे तो उन्हां नूं डक्या गया सी ते ओ आपस विच गुनाह ते ज़्यादती ते रसूल दी नाफरमानी दे मशवरे करदे हन ते जदों ओ तेरे कोल आउंदे ने तानू सलाम आखदे ने जिस कलमे नाल अल्लाह ने तानू सलाम नहीं आख्या ते ओ अपने नफ्सां विच कहंदे ने अल्लाह सानू ऐस ते क्यों अजाब नहीं देंदा जो असीं आखने आ उन्हां लई दोज़ख काफी है ओ ओदे विच सड़नगे सो ओ मंदा ठिकाना है। يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون। ईमान ले आने वालियो जदों तुसी आपस विच खुसर पुसर करो फिर गुनाह ते ज़्यादती नाले रसूल दी नाफरमानी दियां सरगोशियां ना करो ते तुसी नेकी ते परहेज़गारी दियां सरगोशियां करो ते अल्लाह कोलों डरो जिहदे वल तानू इकट्ठियां कीता जावेगा। إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। बस है पैड़ी खुसर पुसर ते है ही शैतान वालों तां जे वो ईमान लियान वालियां नूं गम विच पाए हालां वो अल्लाह दे हुक्म बाद उन्हां दा कुछ विगाड़ नहीं सकदा ते लाज़म है मोमिन फिर अल्लाह ते ही भरोसा करन।
يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير। ईमान लियाउण वालिओ, जदों तुहानूं आख्या जावे भई तुसी मजलिसां विच खुले खुले हो जाओ फिर खुल जाया करो, अल्लाह तुहानूं खुल देवेगा। ते जदों आख्या जावे उठ खलोवो ते उठ खड़िया करो। तुहाडे विचों जिहड़े ईमान लिआए ने ते जिन्हां नूं इल्म दिता गया है, अल्लाह उन्हां नूं दर्जों उच्चा करेगा ते अल्लाह नूं पूरी खबर है जो तुसी काम करदे हो। يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم। ईमान लियाउण वालिओ, जदों तुसी रसूल नाल कन्नी गल करो फिर अपनी सरगोशी तो पहला सदका दिओ, यह तुहाडे लई बहुता चंगा ते बहुता सुथरा है। फिर जे तुहानूं सदका ना चले तां बेशक अल्लाह मुआफ करन वाला बहुत रहम वाला है। أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون। कि तुसी ऐते तो डर गए हो भई अपनी सरगोशी तो पहला सदका दिओ, फिर जदों तुसी इंज ना कीता ते अल्लाह ने तुहाडे ते मेहरबानी कीती, सो नमाज कायम रखो ते ज़कात दिओ ते अल्लाह ते उहदे रसूल दी फरमाबरदारी करो ते अल्लाह नूं पूरी खबर है जो तुसी अमल करदे हो। ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون। भला तुसी उन्हां मुनाफिकां नूं नहीं वेख्या जिन्हां इस कौम यानी यहूद नाल यारी लाई, जिन्हां ते अल्लाह गुस्से होया, ना वो तुहाडे विचों ने ते ना उन्हां विचों, ते वो झूठ ते कसमां खांदे ने, हालां वो सब जानदे ने। أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون। अल्लाह ने उन्हां लई डाढा अजाब तैयार कीता है, बेशक भैड़ा है जो कुछ अमल करते रहे। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين। उन्हां अपनी कसमां नूं ढाल बना लिया है, फिर उन्हां अल्लाह दी राह तो डकिया, सो उन्हां सारियां लई ख्वार करन वाला अजाब है। لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون। हरगिज कुछ काम नहीं आउणगे उन्हां दे माल ते ना उन्हां दी औलाद अल्लाह दे मुकाबले विच कुछ भी। ओही लोग दोज़ख दे संगी ने, ओह इहदे विच सदा ही रहन वाले।
يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون जिस दिन अल्लाह उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ उठाएगा फिर वो ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਸਮਾਂ ਖਾਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਸਮਾਂ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਯਾਨੀ ਚੰਗੀ ਰਾਹ ਤੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੀ ਝੂਠੇ ਨੇ استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਵੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਟੋਲਾ ਇੱਕ ਘਾਟਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੈ إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮਤੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز ਅੱਲਾਹ ਲਿਖ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਭਈ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਗਾਲਬ ਰਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਰਸੂਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੇ ਗਾਲਬ ਹੈ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ਐ ਨਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਆਖਰਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਮਤੱਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਓ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਨੇ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੇਠ ਦੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਟੋਲਾ ਨੇ ਜਾਣ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਟੋਲਾ ਉਹੀ ਮੁਰਾਦ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ